दयाल हो दयाल हो दयाल। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर मोर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा मोर, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा मोर, पूज्य पाद आचार्य देव मोर, सभींकर आतुल चरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम निवेदन करे। ओ मोर ए वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरुभ्राता ओ मां मानकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति आनंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण, सबुदिन परी आज मध्य से जयगुरु प्रार्थना चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आसंतु आजिर एही सुंदर विषय वस्तुटी आरंभ करिबा। आजिर एही विषय वस्तुटी हेउची तुमे प्रेममय, तुमे शाश्वत चिरंतन। परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर दिव्य जीवन और बाणीर अनुसरण रे लक्ष लक्ष मनीष जे परिपूरित होइछंती, उद्बोधित होइछंती, बंचिबा बढ़िबार पथ खोजी पाइछंती, आनंद पाइछंती, एथिरे संदेह नहीं। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर भाव भक्ति को तोली धरी वक्ता श्री जतीन्द्रनाथ महांती कहती, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर जन्म और कर्म दुईटा ही दिव्य। जेउ जीवन कीट पतंग वृक्षलता मनीष समस्तंकर मंगल कामना रे चिर जाग्रत, जेउ जीवन सर्व व्यक्तित्वर अधिकारी, जेउ जीवन लक्ष लक्ष मनीष को दिव्य जीवनर अधिकारी करी तोले, जेउ जीवन पूर्वतन सबु अवतार पुरुषों को पूरण करे, सेई जीवन ही तो दिव्य जीवन। सेई दिव्य जीवनर अधिकारी थिले परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर दिव्य जीवन केवल कथारे कथा नुहे, एही जीवन अनुभूति मध्य आनिबाकू हेबो। मानव प्रेमर अमृत रस हातरे नहीं अवतीर्ण होइतिले श्री श्री ठाकुर। मनीषर प्रवृत्तिर अनुभूतिमय चलन अंतराल रे लुचि अछि जेउ दैवी सत्ता, सेई दैवी सत्तार जागरण घटाइबा ही थिला परम दयालंकर उद्देश्य। सेई उद्देश्य नेई ही से सृष्टि करिसंती तांकर बाणी साहित्य। तेणु तांकर साहित्य होई उठिछि मानव जीवनर मधुरतम संगीत। तांकर विपुल सृष्टि भंडार लक्ष लक्ष मनीषक जीवनर चलापथर आलोक वर्तिका साजिछंती। से मनीषर मन मंदिर रे पूज्य और वरण्य होई रहिछंती। श्री श्री ठाकुरंकर एही साहित्य आदर्श उपरे भित्ति करी आगामी दिनर साहित्य होई उठू, मनीष जीवनर मंगल पथर दिशारी होई उठंतु। एही श्रेष्ठ साहित्य संबंध सी कहती परा, भाव भाषा जुक्ति छंद और अनुसरण जेते ही सौष्ठव मंडित होई आदर्श उल्लल होई उठे, रचना जीवंत होई उठे, सेठारे सेपरी एही हेउची रचनार पंच प्राण। एही आदर्श को अनुसरण करी जेतेबेले सृष्टि हेबो साहित्य, सेतेबेले सेही साहित्य ही मनीषर आत्मविध्वंसी मानसिकतार घटाइबो बड़ परिवर्तन। समाज रे जली उठिबो मंगल दीप। से मंगल दीप जलाइबा पाई ही श्री श्री ठाकुरंकर बाणी गुड़िक आम मानकु चरित्रगत करबाकू हेबो। तेणु पूज्यपाद आचार्य देव कहउछंती, समस्तंकर काने काने सतमंत्र दियो, जे सतमंत्र पाइबो से ही बंचिबो। या छड़ा मनीषर कौनसी रास्ता नहीं। तेणु आम मानकर कार्य हेला पुरुषोत्तमक सतमंत्र सारा विश्व रे खेलाई देबा। तांकर जीवन तो दिव्य जीवन, दिव्य कथार अर्थ तो आलोकित। से तांकर दिव्य विभारे समस्त को आलोकित करिछंती, जीवन वृद्धिर पथरे परिचालित करिछंती। कारण वृद्धि छड़ा जीवन न थाए। से मनीष को प्रेरणा प्रदीप्त करी तोलिछंती। तांकर बाणी, तांकर कथा आचरण चाहाणी मनीषर मोह पालटेई देइछि।
ରୋଗୀ ଅସୁସ୍ଥ ବିପନ୍ନକୁ ଚାଙ୍ଗା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧ ଆତୁର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କୃପା ପାଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଇଷ୍ଟାନୁଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତି ବାସ୍ତବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବା। ଜୈନିକ ମହାପଣ୍ଡିତ ଥରେ କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କଣ କରିଲେ ବୁଝାଯିବ? ସେ କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଇଷ୍ଟାନୁଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଜଣେ ମହାପଣ୍ଡିତ ମୋତେ କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କଣ କରିଲେ ବୁଝାଯିବ? ମୁଁ କହିଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସତମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ନେଇ ଚାଲେ ତାର ବେତାଳରେ ପାଦ ପଡ଼େ ନା। ସିଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ସାତତ ଜୀବନ ପଥରେ ଚାଲୁଛେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ। ବଞ୍ଚିବାର ପଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥ। ସେ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସେ ହିଁ ଜୀବନ। ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ସେଇଠାରେ ହିଁ ଧର୍ମ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆହୁରି ତାଙ୍କର ବାଣୀରାଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପାଠ କରି ମଣିଷ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠେ। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷ୍ୟ ଅଛି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀର କୌଣସି ଭାଷ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାଣୀ ସାହିତ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ତୋଳିବ ପୃଥିବୀର ମଣିଷକୁ। ତାଙ୍କର ପଥ ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ, ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ରହିବ। ସେ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୀତିର ବନ୍ଧନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହିବା। ଏହା ହିଁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହି ପରମ ଦୟାଲ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆମର ପରିବେଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରି ତୋଳିବା। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କାନେ କାନେ ସତମନ୍ତ୍ର ଦିଅ। ଯେ ସତମନ୍ତ୍ର ପାଇବ ସେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସତମନ୍ତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖେଳାଇ ଦେବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମର ଏହି ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।